Okay, cool. Soos julle sien, my bedieningsnaam vir my praktyk is Fearless Wolf Life Coaching. So, jy weet die wolf is altyd nog 'n ding vir my gewees, dit is misterieus is. Jy weet die wolf, mense verstaan nie altyd die wolf lekker nie. En ons my gedink, jy weet om die wolf te gebruik, jy weet almal gebruik die arend en leeu, maar die wolf is 'n ding wat niemand regtig verstaan nie. Jy weet, dit is baie misterieus. En dis waar my ding inkom is om elke wolf in elke mens te ontlok, jy weet. Baie keer slegte konnektasie, maar hulle sal sê, nee, hy is nie so sleg nie. Okay. Ek gaan vinnig 'n bietjie van wat my mission is. Soos ek het nou 'n bietjie met Stefan alweer 'n bietjie gesels, jy weet, baie mense weet nie altyd wat 'n life coach is nie. Dit is nog baie nuwe terme, dink ek veral in ons Suid-Afrikaanse kultuur. Maar my mission is letterlik om mense te empower, om hulle te help te transform. En soos hulle transform, dan verander community en society aan die wêreld. My groot ding is die unlocking the real you. Ek veral na lockdown en met COVID, jy weet baie meer mense het begin vra maar hoekom is ek hier? Jy weet begin vra maar wat's my purpose? En ek probeer daai vrae te beantwoord. Ek help mense om beter besluite te maak met baie verskillende goed, dit wat persoonlikheidstoetse doen, emosionele intelligensie toetse en baie ander cool goed wat beter in lewe kan doen vorentoe. En dan natuurlik my groot ding is help clients to find their why. Die why, hoekom is ek hier so? Okay. Dan kyk. Okay, ek dink alwen of steur my gevra, wat is 'n life coach? Het jy al gehoor van 'n life coach? Okay, en jy weet jy kyk by business coaches ook. So ek sê altyd maklik ook, jy weet dat 'n business coach se besigheid doen ek vir mense. Okay. So eerstens is 'n mentor. Ek weet die tyd ons lewe is 'n baie tekort aan mentors. Ek weet julle sal met my stem nie, maar is 'n baie tekort aan mense wat opkyk. Ek weet van baie gevalle laas jaar waar groot geestelike leiers maar gevalle het in Amerika en goed. So jy weet, dit wys dit vir my, daar's werklik waar 'n tekort aan goeie mentors. So dis basies waar ek inkom, ons stap die pad saam en is net om mense accountable te hou, dan is ek ook 'n vriend, soos ek sê 'n vriend om, jy weet, om te help by te staan, jy weet, met die skills te leer en die strategieë wat ons vasmaak, deur te voer. Natuurlik, ek's 'n baie goeie cheerleader. Okay, ek cheer baie vir lewe. Okay. So ek cheer mense as ons begin met die journey, dan cheer ek hulle aan. Okay, dis maar lank en kort, ek kan letterlik oor life coaching seker baie lank aangaan, maar ek wil net vanaf julle idee gee wat 'n life coach is. As jy wil, julle na tyd 'n bietjie gaan Google en gaan kyk, jy weet presies wat dit is, maar dis min of meer lank en kort van wat 'n life coach is. Okay, so waar kom in so, my goed is juist by tieners en by ouers. So ek dink die tieners in ons tyd sit met baie meer druk met baie, ek dink julle deel met baie meer goed as wat ons as weet met tieners gedeel het meer. En dis maar hard inkom, ons regtig die regte guidance support te gee dat elke tiener sy potensiaal bereik. Jy weet, en ek dink dit is 'n baie die mekaar tyd wat julle is. Ek dink altyd weet ouer mense of ouers verstaan altyd wat julle gaan nie. En dis waar ek kan kom om vir jou te help om daai bereik te bou oor daai spesifieke goed. Okay. Dit gou vinnig vanaand se agenda, net vir die min of meer dinke by mense bietjie te verduidelik wat ons gaan doen. Okay, so eers gaan ons 'n bietjie introduction. So ons gaan 'n mixture van julle sien hoe ek is. Dus dan ek is ook nie van die hele tyd gepraat daar nie, soos ietsie kombinasie van alles. Okay, so like 'n video so ek julle gaan wys. Dan volgende een is biggest problems between teens and parents. Die volgende keer ons bietjie gaan chat oor okay, wat sê die Bybel? Jy weet, wat is met my as 'n ouer, wat's my fout teen my kind en wat's my kind se fout teenoor my? Okay, so 'n bietjie daarin doen. Natuurlik die groot ouetjie kommunikasie wat ons aan gaan raak. Dealing with friction. Daar's 'n ander woord gewees dink wat friction is 'n bietjie beter beskrywing. Jy weet baie keer van ek was jy kan seker in tieners, so baie keer is 'n bietjie friction in die huis, nee. Jy weet, so hoe gaan ons daai friction bietjie verminder? Van die common gaps between parents and teens. Die takeaway en dan gaan ons bietjie, kan ons vir 'n bietjie resources wys. Okay. So okay, ek dink ons gaan begin met lekkers begin. So how are today's teens different from their parents? Okay, ons gaan bietjie kyk, so 'n bietjie kyk hoe wil dit gelyk, hoe was male toe hulle tieners gelyk was en verstaan gelyk hoe hulle vandag is. Okay. Okay. As jy kan sien. Ek weet die ouers, wat stem julle saam? Ek weet, ek het gekyk vir prentjies so te 80s, 90s, 70s, en ek dink dit lekker opgesom. Jy sien lekker baie klere, lekker groot hare. Jy kan sien die lekker skoene. En ek kan sien vandag bietjie anders dan, hè. Jy weet, dan kom ons met klaar sien net hoe ons lyk, hoe dit verskil. Jy weet, klaar van dit af, jy weet. Die volgende enetjie, die musiek.
Ek weet nie, Tieners, weet julle wat daar is? Okay. Jy weet, die ding, jy ouers nou willen sê, die goed ons nachtmense gee, hoor, want jy sit op en dan roon jy hele radio, jy weet, en dan letterlik soos 'n pen of 'n pensel gevat om jy op te rol. En dan as jy te veel luister, maar is so, jy weet, so dit was regtig real, en kyk, vandag, ek meen alles, die Spotify, alles goed, ek meen, dit is so maklik nou, jy weet, jy sit dit in, jy luister, alles is op jou phone, so ek meen, jy kan net sien, ons struggle was real, hoor, ons struggle was real. Die volgende enetjie kan ek sien hier so ook, selfde story, was daar aan die VHS, ek weet nie van julle onthou beta ouers, of hulle vir beta was ons voor VHS. Net so nachtmerrie, en ons moet nog gaan uitneem, die goed uitneem, en dan sit jy in en haak die ding vast, en dan haal die hele ding uit, jy weet, so dit was altyd 'n nachtmerrie, en selfs die TV, as hy koud is, ons het sulke groot houtbokse gehad, ouers, ek onthou jy daai TV's, en as hy koud is, dan moet jy letterlik spoeg vat dat hy vast sit, jy weet, en dit was 'n story, jy weet, met vandag, ek meen, die is al ouerige model, maar ek meen, die TV's vandag is frameless al, ek het TV's gesien nou dese, en die is dit nie is my raam op die, en die TV-bokse, as die smart TV-bokse kan letterlik alles doen. So dit is amazing, nee, die technologie verander het. Okay, Tieners, weet julle wat daai? A pager, okay, yes, like it, weet julle wat het is? So ja, die was nog ons 'n storie, so wat gebeur het, Tieners, weet jy wat duidelik, so jy het gery, iemand nou vir jou gepage, nee, en dan moet jy letterlik 'n telefoonhokkie gaan soek, en dan moet jy bel. Het was even, ek dink wat hoe die hel het ons reg gekry, jy weet, hoe het ons kommunikasie gehou, hoe het jy verhouding gebou met die tipe van goed, en die ouetjie was van die eerste van hom uitgekom met die Nokia, dink 5510, onthou jy daai ding, ek het so Worm gespeel op hom, moet hy Worm raak al hoe langer, dit was so, ek het hom gespeel, ek my pa se foon pap gespeel, ek gedink, use the school, jy weet, dis 'n amazing game, jy weet, maar kyk nou vandag, ek weet, die ding, is jy kan alles doen, ek weet, die games op kan speel, jy weet, is net absoluut amazing. Okay, games. Kijk, ek is 'n groot gamer, nee. Hierdie goed was my, ek het nagte die gespeel, Mario en al daai goed, ingedruk met die TV, dan blaas jy hom so, wanneer jy connect nie, en druk jy hom in, jy weet, en nou vandag, dis ons is, virtual reality, jy weet, ek meen, jy sit letterlik daai ding op, en jy is in die game, het jy al virtual reality gespeel al, of nog nie? Ja, virtual reality, nee, dis cool, nee, jy is in it. So ja, so dis net amazing, weet, waar ons na toe beweeg. Okay, die verlede moes ons letterlik na 'n biblioteek toe gaan en boeke gaan uitneem. Toe ek op skool was, jy weet, as sulke Grouse boeke, die goed nog vuil, jy weet wat jy vooraf gedoen het nie. En dit was 'n storie, want jy moet letterlik al die handboeke soek en die goed neerskryf. I mean, ouers werk as ek onthou, my ma het nie tyd my gehelp met die goed. Ek was bly net om te gaan biblioteek. Ek weet waar om te begin nie. Jy weet, vandag het wie van julle van ChatGPT al gehoor? Okay, gevaarlik. Okay, so vandag ek ben is ons hier, dit doen letterlik alles vir jou. Jy weet, jy kan rondspeel met hom, ek het self die week laaste bietjie rondgespeel. Dis net werk wat jy kan doen met die ouetjie. So net kyk hoe verskillend is dit. Jy weet, jy het letterlik 'n bot wat alles vir jou kan doen. Ek dink ons het gepraat, ek het Stefan gepraat. En ek soos like, hulle is al so advanced, jy kan so sê maar life coaching. Jy tik in by Canva, weet julle van Canva, Tieners? Julle weet seker wat van Canva. Canva is die platform waar jy baie goed kan doen. Jy kan soos posters maak en jy kan presentations maak, klomp goed daar doen, baie cool. En Canva het die AI ingebou in dit. So jy kan net daar intik en dan maak jy 'n presentation. Dis absoluut malligheid. Jy sê vir hom, jy soek oor mental health en dan gooi jy alles uit. Dan gooi jy introduction uit, dan gooi jy opsom uit die wie. So is scary, jy weet, want ons op pad is. Dis dit, jy weet, waar ons van daar af tot daar. Okay. So, soos ek gesien, ek probeer 'n kombinasie daar te vir julle te sit, min of meer van al die verskillende style. So, hoe verskil tieners en ouers vandag? Okay, eers ons het al gesien, maar die tieners baie meer connected met tegnologie en sosiale media. Ek dink dis my ding wat ek in my tyd ook in die hele tyd nie werklik gehad het nie. Die more tolerant and inclusive to diversity, less rebellious and more cautious, more stressed and depressed. Ek dink ons tieners is baie meer stressed. Ek dink tieners, julle kan seker maar betuig, nee, ek moet julle baie meer stress, skool hulle besig, julle het soveel aktiwiteite, ek weet nie hoe hulle by alles uitkom nie.
en op dit in gevalle baie nader aan hulle ouers. Okay. So julle sal sien die film vanaand is decoding, nee, is om julle te help tieners om die ouers te decode en ouers met julle tieners. En dit is 'n groot ding. Jy weet, ons wil hê julle moet maar saamwerk en ek gaan vanaf probeer vir 'n punte gee om dit beter te maak, om mekaar beter te kan verstaan. Okay. Okay, introduction. Ons gaan begin. So dis gou so 4-5 minute video, net so introduction van paar tieners wat 'n bietjie sê weet wat die struggles is en al daai tipe van goed. Okay. Gooi die klank. I feel weird and awkward. I feel like that's just normal now that I'm a teenager. This is a hard time we're going through. We're growing, we're changing. There's obviously a lot of awesome aspects, but I feel like school is one of the biggest challenges. It's like really stressful trying to get good grades because I want to make my parents happy and my teachers happy. So it's like focusing on other people. It's like you're never gonna be good enough unless you only get A's. And if you get a B, well then there goes your chances of life and being in college. I've lost all motivation, to be honest. you know, I wanted to be friends with the popular kids so I can go to the good parties. When you see other people hanging out without you or doing something that you want to be doing, it's like, why can't I be there? Did they not invite me? Am I not good enough? We get so caught up in like what other people think about us. Why act some way that I'm not in order to impress people that I don't like? I want to be accepted for who I am. I compare myself to others, which I think is very unhealthy. Oh, well, I don't look like this girl, I don't look like this person, and like, we have different body shapes. I have pimples and they don't. It makes me feel like I'm not good enough. I kind of hate to admit this, but it does kind of give me satisfaction when I see that I have over a certain amount of views or over a certain amount of likes. It's like super addicting. I'll sit there and I'll scroll there for hours and just do nothing and be super unproductive, which is terrible. I hate that. People can be mean sometimes if it's a certain person that has a certain power amount of following or that's really, you think is really cool, and they say something bad about you. It would really hurt your feelings. Teenagers are definitely, they're mean. When I'm bullied, it makes me feel sad, maybe depressed even. I've always been on the bigger side, and I've experienced a lot of bullying from that. It hurts a lot, especially when you're at school, and for a lot of kids, school is their safe space. If it's online, it's easier to report them or block them, but if it's in person, they tell teachers, but when you tell teachers, they're like, it's just kids playing around. It's not cool to bully somebody because it could make them feel really terrible, and it could like lead them to do very bad things like abuse themselves, and the worst is suicide. Mental health is real. Just because, someone's a 12-year-old girl doesn't mean they can't experience depression or anxiety. And I know from experience where parents will be like, well, that's just, you see that on social media, or it's a trend, everyone has that. But it's like, no, it takes a big toll on kids. I think the parents should definitely be supportive. That's like the first step. Do as much as you can to help them follow their dreams. Encourage them, be happy for them, support them. Remind me of how good I'm doing and that they're proud of me. That would really make me feel good and motivate me to work harder. Understand that school is hard. I think they should definitely accept their children for who they are. They should try and get to know them better, ask them questions. Just be like, hey, like, I'm here for you, like, whatever you need, I'm yours. I love you so much. I feel like there should be much more patience with us. Just give us some time to grow. It's not easy being a teenager, and sitting there yelling at us, disciplining us all the time doesn't make it any better. Every once in a while, I'd like to hear that they were wrong. I never hear that. Being an adult and approaching a teen, you definitely have to have an open mind. Dad, put yourself in my shoes. My mom always tries to help solve my problems when I just want her to really listen. Mom, Dad, listen to me. Listen to me. Listen, please. Listen and don't make their feelings feel less valid. Just give us a shot and hear what we have to say. Okay, cool. So, wie van julle voel partykeer dat julle ouers 'n ander taal praat? Wie van julle tieners? Okay, en ouers voel julle partykeer julle tieners praat 'n ander taal? Okay.
Okay, cool. Ek wil vanaand die storie vertel. Ek was 'n paar jaar terug in Holland gewees en jy weet jy luister Hollands Afrikaans, dit klink dit baie dieselfde. En ek wil toe soos die Holland gaan bestaan en dis 'n oulike stand daar in Holland so langs 'n rivier. En ek begin Afrikaans praat met die oomie en hy begin Hollands praat. Ek soos o gats. Dit werk hier. Jy weet die Hollandse baan is as Afrikaans. Jy weet dit baie keer so, dit klink dieselfde, maar dit is nie dieselfde nie. Jy weet. So dis dat ons bietjie gaan raak vanaand. So do you start to have meaningful conversations without arguments or misunderstandings. So ouers, so voel julle, is dit baie keer hulle sukkel om te kommunikeer met hulle tieners, dat daar misverstande is en hulle mekaar nie lekker vang nie. Ek sê baie, nou tieners, so voel julle ook, hulle baie keer maar hulle so 'n bietjie vas. Okay. So many parents face communication challenges with their teens and teens with their parents. Okay. So communication is vital for building trust, respect and a healthy relationship with your teen. Okay. So ons nou klaar 'n bietjie gechat van een van die probleme is kommunikasie. Ons weet dit, soos daar's misverstande. Curfew. Hoeveel van julle het nou vasgesit op curfew? Ons kan 'n bietjie anders sien. Daar's 2 hande ouers, hulle 'n bietjie vasgesien. Daar's ook 'n Okay. So curfew is 'n ding, nee, dit is was 'n probleem. So voorne, enige daar, tieners, ouers? Okay, daar's 'n storie, nee. Peer pressures by skool of by vriende, tieners, of voel julle is daar druk van ander vriende of nie eintlik nie? Okay. Grades. Nee, altyd ook maar een vassit. Maande verwagte, dis wat julle daai hele ding. Okay. Dating. Hoe gaan dit met die dating ouers? Okay, ek weet, dis 'n groot hè. Baie nie groot maande, dit is julle alfabet. Nie goed gedoen, ja, ek sien nie kan verstaan. En dan rebellion, ek kan nie van wat rebellion nie. Ek sal meer sê misverstaan mekaar. Jy weet soos jy weet die tiener, julle was ek meer op hulle eie independence begin en maande wil beskerm en daai tipe van dinge. So dis meer wat hy eintlik bedoel met rebellion. Okay. So kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woord baie belangrik. What do the Bible say about teens attitude? Okay. Okay, so ons gaan 'n bietjie indelf 'n paar scripture wat ek daar uitgehaal het. The Bible teaches that children should honor and obey their parents. Ons gaan 'n bietjie dieper daarin. Okay, ek het nog ons gegaan en bietjie gaan kyk, jy weet wat se woorde staan uit. Jy weet soos Efesiërs 6:1-3 staan children obey your parents in the Lord, this is right. En as ons sien obey staan vir my uit daar. Kolossense 3:20-21 children always obey your parents for this pleases the Lord. Listen. Okay, teaching Proverbs 23:22 listen. En ek sê dis ook honor. So ja, ek meen julle kan sien min of meer wat die uitstaan by die skrif is obey and listen, honor for this pleases the Lord. Okay. Dan opsommend. So these will show that God expects teens to respect, obey, honor and listen to their parents. Okay. Die volgende ene keer, okay, kom ons kyk wat nou ouers attitude teenoor julle wees. Okay. Okay. So after Ephesians 6 verse 3 say, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Okay, so vir my daai skrif lekker uitstaan. Do not provoke to anger, discipline and instructions of the Lord. Colossense 3:21. Be fathers, don't aggravate your children or they will become discouraged. Do not aggravate weer daarso. Train up. So daar's 'n mate waar ouers met mentors wees vir hulle kinders en op Psalm 103 verse 13 is a father's compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Okay. So wat staan uit? So these verses show that God expects parents to love, teach, discipline and encourage their teens in a godly way. Okay, en as ons dan die goed systematies begin insit, dan jy weet het beide ouers en teens 'n verhouding wat God honor en bietjie meer vrede in die verhouding. Okay. So die volgende communication tips en tricks. Ek gaan vir julle 'n video wys, baie is 'n skiet. Okay, dis is 'n scenario waar die ouer en teen jy so curfew. Hy kom laat in en hoe die ouer reageer en dan die regte manier reageer. Okay, so ek gaan vir julle gou die klein video wys.
well with your teen is about establishing trust and a foundation for mutual respect. Let's look at some scenarios that show both the wrong and right way to communicate with your teen. Really? You're an hour late. Now the post office is closed. I just forgot, okay? You're so irresponsible. What's wrong with you? I just forgot, okay? You're grounded. You're so unfair. The father was worried and scared that something had happened to his son. That fear and anger was directed toward his teen in an unproductive way. It's okay to be upset in this situation, but dumping those feelings on his son won't help him from being late in the future. For a more productive conversation, frame the exchange with I statements that explain reasoning and fosters a two-way communication. Hey, son. Hey. I was worried about you. We agreed that you'd be home an hour ago since I needed to use the car. When I didn't hear from you, I thought something bad might have happened. Sorry, I was at Sean's house. We were all hanging out, and I didn't realize that it was so late until I got in the car to come home and saw the time. Listen, I'm glad you're okay. But why didn't you call when you saw what time it was? I don't know. I guess that I knew I messed up. Yeah. It's human to lose track of time, especially when you're having fun. Mistakes happen, but part of growing up is keeping your agreements. I need to know that if we agree on driving privileges and a time that you have to be home, you're going to stick to it. And you get that, right? So, since you were late, your weekday curfew is going to be 6 o'clock for the next month. Really? A whole month? If you can show that you can come home on time, we can talk about moving it back to 7 o'clock. Agreed? Agreed. Look, it's really important that you don't hide your mistakes from me. And hey, I don't expect you to be perfect, but I can't help you if you don't communicate with me. Owning up to your mistakes shows that you're responsible, but hiding them, trying to avoid the consequences, that shows me you're not being responsible. Make sense? I get it. Hey, is there anything else you want to talk about? Actually, yeah. The father used I statements to draw his son's attention to the fact that there are consequences for his actions, and this opened the door for his son to share his other concerns. Everyone else gets to stay out later. How come my curfew's only 7? Okay, some of your friends may stay out later than you do, and others probably come home earlier. 7 o'clock on a weeknight works well because you usually have homework to do, and you have to get up really early for school. If you get in late, then you're up even later doing homework. It's hard for you to get up in the morning, and then you're all cranky. Dad, really? You make it sound like I'm a baby. All cranky. I'm sorry, cranky was a poor choice of words. I shouldn't have said that. What I'm trying to say is that we all need enough sleep to stay healthy. The curfew is only there to keep you safe and healthy, not to control your personal life. If there's a specific event that you want to stay out later for, we can discuss that on a case-by-case basis. That's why your weekday curfew is 7 o'clock. The father communicated to his son that rules are in place for safety and not control. House rules work best when teens understand why the rules are in place, not just that rules exist and they must comply with them. The father did call his son cranky, which wasn't the best choice of words, and his son took offense. The father recovered by acknowledging his mistake and also modeled taking responsibility for his actions. Okay. So soos jy sien, om te kommunikeer ouers en tieners, is daar verbale en nie-verbale kommunikasie. Okay. So wat is party verbale kommunikasie, conversations? Ek meen is baie maniere hoe ons deesdae kon, ek meen jy weet WhatsApp, Messenger, ek meen daar's so baie maniere, WhatsApp, voice notes, jy weet om dit normaal te kommunikeer. Natuurlik texting, sosiale media, ek nie besef jy is by Instagram, jy kan direct messages stuur. Jy weet, as deesdae kan jy oralste message, jy weet, en dit is net ironies genoeg dat ons 'n generasie is wat sukkel met kommunikasie, né? En dan natuurlik direct messaging, okay? Non-verbal communication can include body language, facial expression, and tone of voice.
Ek sê altyd, dis nie altyd wat jy sê nie, as jy dit sê. Jy weet, jy kan probeer jou kalm sê, maar jy tel op, weet 'n mens se stem. So, mens altyd ook maar kyk na dit. Okay? So, tieners kan bietjie meer leer, beter kommunikeer, okay? Kan julle vir my sê, wat is active listening? Weet julle wat dit is? Ja, weet jy wat dit is? Okay, so active listening is basies wanneer jy letterlik fokus en luister. Baie keer van ons luister om 'n antwoord te gee. So aktiewe luistering is baie, ek het daar ook gesels oor, dis iets wat ek moes aanleer, want ek praat baie, en ek moes leer om wat ek doen om meer te luister. Meeste van my werk luister ek 90%, nee? So, expressing emotion clearly and practicing empathy. Okay, ons hol daar hierom. Okay, so ouers voel julle, dis baie keer moeilik om met julle tieners te kommunikeer. Vir baie keer, daar's barriers. Okay. Okay, tieners, kyk voor toe. Okay, so die deel is van fisies, tiener is emosioneel, social is daar baie verandering, natuurlijk ook kognitief. Wie van julle tieners oefen, Jim? Wie van julle? Okay, maar Jim, neem julle foto's. Hoe van julle neem julle foto's? Ek was nou nog in die gym gewees en ek letterlik iemand dopgehou en sy het die hele tyd net gepose en afgeneem en wat sit en geflex en okay. So wat is ouers verantwoordelikheid is om 'n bietjie 'n environment te skep waar die tieners voel is gemaklik om te kan kommunikeer. Dis om ek die ouetjie daar gesit het met ballonne en 'n swaard en 'n skild en al daai dinge. Okay. Emosies, negatiewe emosies, ek dink daar baie keer wat gebeur tussen tiener ouers, so negatiewe emosies kan baie keer soos 'n barrier tussen jou en jou tiener sit, en as dit nie opgelos word nie, raak dit net al moeiliker om daai barrier af te breek. So wanneer daar konflik is tussen ouer en tiener, wat gebeur met die ouer? Ouers voel seer, hulle is kwaad, hulle voel disappointed, en hulle voel dat hulle tiener se woord en aksies hulle in die steek laat. Okay, ek weet nie of die ouers met dit kan relate nie. Tieners voel baie keer maar hulle verstaan nie. Voel hulle baie keer so. Maar hulle voel misunderstood. Okay? Julle voel baie keer criticized, jy's maar hulle is te hard op ons. Nee? En dan natuurlik controlled. Moet my nie so beheer nie. Ek is nou al 16. Okay. Daar is natuurlijk ook positieve emoties. Dit kan ook, dus daar is ook net negatieve emoties, daar is daarom ook positieve emoties. Okay? Positieve emoties kan gebeuren wanneer die ouer en die tiener op 'n plek kom waar hulle mekaar beter verstaan. So ouers kan leer om meer weet hoe tiener se persoonlikheid is. Weet julle almal van Myers-Briggs al gehoor, die persoonlikheidstoets. Ek weet wie al gehoor daarvan, dis die ENFP's, INFJ's, daardie van goed. Met julle van die boontjies al gehoor, tall trees van die beter. So dis baie oulike toetse wat julle kan doen om beter julleself te verstaan en julle tiener te verstaan. Okay, passie, wat is hulle passie, wat is hulle goals? En tieners kan benefit om by hulle se guidance bietjie te hoor, te besef hulle is daar om hulle te support en natuurlijk hulle is daar om vir hulle lief te wees. Okay. So how can parents communicate better with their teens? Okay, ek gaan vandag hier's paar tricks, paar tips. As julle van die slides wil hê, laat my laat weet. Okay, dan kan ek vir julle aanstuur. Sê maar ek kan miskien vir julle aanstuur. Ek kan miskien vir ouers of die teens die slides aanstuur as hulle van die wil hê. So listen actively and try to understand their perspective. Okay, avoid being judgmental or dismissive of their feelings. Ek dink baie soos ons maar die eerste klip ons gesien het. Use I statements instead of you. Pas op om weet as mens praat. Ek weet julle weet jy daar's gewys dat letterlik ons algemeen luister ons dit 70 sekondes. Oor algemeen, net. So kyk bietjie as jy wil met iemand praat, tel bietjie. Hulle 70 sekondes as hulle van 'n storie begin. So dis 'n probleem. Okay. Use humor to diffuse tense situations. Set boundaries and expectations for respectful communication. Wie is hier ook 'n groot pitfall hier is om nie tegnologie te gebruik nie. Ek is ook maar skuldig vir dit baie keer is maar so emosioneel. Gaan hulle WhatsApp stuur. Jesus, as jy so by die volgende jy WhatsApp gestuur, né?
So praat liefste, gaan drink 'n koffie, wat iewers, moenie tegniek gebruik om al konfliksituasies op te los. So dit werk nooit mooi uit nie. Dan natuurlik encourage them to express your thoughts and feelings in a safe and healthy way. Okay, hier's ek sê, dealing with friction. In hierdie video, ek gaan so 3 rondes wys. Dis bietjie net van slang en kyk of die ouers die tieners se slang verstaan. Okay. If you told me really good news, I'd be like, yeet! I would be happy. You're making things up because you don't even know what yeet is. That's not You're true. making it up now. I'll tell you what it is. Nothing. Hi, I'm Annabelle, and this is my mom, Nicole. Does Annabelle have any like slang that she uses? Do you pick up on it? Honestly, I think that you talk in sentences the same as much as I do. Maybe because you know I'm reading it. Yeah. How cool is your mom? She's cool at times. At times. At certain times, she's not cool. She just likes to be, you know, a little mean. Absolutely. Oh. Her favorite slang's probably LOL. I feel like she uses that one a lot. Yes, I do. What's your daughter's favorite slang? She says lit a lot. No, I do not. I feel like I use sus more than Oh yeah, lit. that too. That one I didn't understand at all. She had to explain that to me. Sus means suspicious. I use that a lot. Yes, you do. Everything's suspicious to you. I guess. How often does your daughter text? Me? Oh, never. Never. I text her when you're gonna come home, what time you're coming home, who's driving you home, nothing. Then if I put you're not getting your phone tomorrow, it's amazing how they come up with an answer. What's Jaden's favorite slang? My son says that a lot. That's my son. Oh, yes. Dead ass. I use this one a lot. You know I say this all the time. Yeah. I think it means you're in trouble, you ass. When you say, oh, you're so dead. We used to say that when a guy really stunk on the job. He had Like some dead. dead ass. He Like stunk. he had dead ass. He had dead ass. That's Dead ass. Like you're dead ass wrong. You are so wrong. Dead ass means I'm serious. Yeah. Dead ass. Yeah, That happened to me. All right. Dead ass. To be serious. Dead ass is like for real. Like I'm not joking. So use it in a sentence. that doesn't make sense. I'm not gonna use something that doesn't make sense in a sentence. It's more like an emphasis on something. So, really? I was literally just gonna say that. Really? Instead You're just of saying, literally gonna say it? No cap. Ooh, this one's new. I say this all the time. No cap. I've never heard you say that once. Like Okay. to not put the cap lock on? No hat. What does no cap mean? It's a salary for the football and baseball teams. Is no cap salary. No, that's not it. Okay, well that's what it is. I'm doing great at this. I have no idea what that means. I guess no lying. I'm Yes, not lying. I'm serious, no cap. Not serious. Yeah, like Okay. no lie. No lie. So why didn't you just say not lying? Because no cap is better to say. Okay. I never heard of that before. It's new. I don't even really know how to use it. I hear other people do it. It's not in my vocabulary. If you start talking like that in the house, the money I pay for your education is gone. No cap. Okay, what is no cap? That was good. So kan jy gelyk, nee, wij zijn net as aan het taal. So, develop a clear set of house rules, expectations, focus on honest communication. Soos ons het gesê by asking questions and listening, soos wat is nou cap? Pick your battles and have patience, be open to seeking professional help and support. Dis ook wanneer as jy voel hier as jy kom hier tot 'n vergelyking, jy kyk nou maar iemand van buite af in. Jy weet daar's baie hulp daar buite, soos 'n coach of 'n terapeut, whatever, net om hoe kan ek tussenin met julle te coach en te uit te help met daai situasie. Okay, some of the things teens can do if your parents don't listen to them. So voel jy partykeer julle ouers luister nie vir julle nie. Tieners? Ja. Okay, so wat gaan julle doen om bietjie by Male te saam om reg te kommunikeer met Male, né? So probeer om te verstaan wat hulle perspektief is, okay?
Probeer kyk wat's 'n goeie tyd om te praat met hulle. Ek met help jy wat normale praat, hulle kom net van die werk af nie. Jy weet of oggend hulle opstaan en jy wil iets erns sê, kyk of jy die tyd reg kies. Okay, en lees ook iets, waar is Mal op die oomblik? Okay. Respectful and clear communication, ask open-ended questions and listen. Seek compromise solutions and seek professional help if needed. Wie een seek 'n oplossing, kry iemand van buite af in. Okay. So, what teens want parents to know, here's what they said. Okay, so teens, myself I forget this, nee? Teens often want their parents to trust and respect them. Voel jy dit baie keer so? Okay, listen to their opinions. Stem julle saam? Okay, and give them space to make their own decisions. Stem julle saam? Okay. En okay, ek gaan vinnig hier's 'n paar tieners wat dit gesê het vir my. Robin gesê wat sou foon, jy kan sê wat vir Robin, ek gaan nie so diepte maar sê basies ja, kyk as vir die tieners vra, wat is julle foon vir julle? Baie meer as net op die foon te wees, nee. Dis 'n goeie, nou gaan. Dis 'n goeie een. Okay, dis orgaan, dis 'n baie goeie ding, nog? Orgaan, soos 'n lewer of 'n hart of 'n nier, 'n orgaan. Wat is julle foon nog vir julle? Wat is julle foon nog vir julle? Nog, die orgaan is baie goeie ene. Okay. So tieners en sê, julle doen baie meer as net te kommunikeer op julle fone. Okay, so hulle gebruik dit om goed te kry, hulle doen research, hulle escape partytjie daarna, hulle gebruik dit in 'n board of lonely, so 'n foon is soos letterlik het so maar opgesom gaan. Okay. Volgende texting, hoe sien jy texting? Voel jy dis 'n goeie ding wat jy eers wil neerdink? Sê 'n bietjie vir my dat die ouers ook hoor, wat is texting vir julle? Hoekom sê hulle baie text vir julle? What the Sana gesê, text is different saying it to their face. Teens often prefer texting over talking because it gives them more time to think. Sê julle saamstem met dit? Okay. Maar ook net daarvoor is dit partykeer kan ook misverstaan en ek meen jy kan emojis stuur en iemand sê wat beteken dit, nee? Misverstaan dit, dan misverstaan al gebeur. Nee, shit, dis wat gebeur met as te veel tekst. Okay. Neil Tan sê, they need some more freedom and trust. Teens want their parents to respect their privacy, independence and choices. They want their parents to give them some space and let them make their own mistakes and learn from them. They also want their parents to trust them and believe in their abilities. Sal Tina stem julle saam? Okay. Volgens JC is ook net van die ding, ek dink partykeer dinge voel ouers dat hulle praat met julle en julle hoor niks nie. Wie wil nou ouers so gevoel het nie? Maar partykeer die tieners gaan sê hulle luister tog, maar hulle wil partykeer nie wys dat hulle eintlik luister nie. Okay. Kimmy, en ook net wat sy gesê het, is that well, changing and going every day, teens go for a lot of, ons nou begin al van die seminar gesê het, hulle gaan die baie fisiese, emosionele en sosiale, intellektueel veranderinge. Okay. Okay. Okay, how can a parent help a teen? Okay. You communicate with them regularly and respectfully, provide guidance and support without being overprotective or controlling, help them develop coping skills and resilience behavior techniques, seek a professional help if needed. Dis nou bietjie meer ernstig, dis maar net as jy agterkom jy teen baie groot probleem wat ek by tieners sien, hulle sny hulle self. Ek meen ek het 'n tiener 'n paar weke terug gehad wat uitveers geëet het, toner gedrink het. Dis alles selfharm. So as enig van daai goed is om uit te reik, as jy enige signs sien, jy weet dis beter om vinnig te reageer as om dit te los. Okay. Dan ouers, julle moet kyk na jouself. Dis belangrik, nee? Hoe baie vriende kom 'n oefening uit? Eerlik. Dis Vrydag aand, jy kan eerlik wees. Wow. Nee, oefening, reg. Daar's oefening reg eet. Nee, tyd met jouself doen. Dis belangrik dat jy ook na jouself kyk. As jy na jouself kyk, jy kan nie maar na die tieners kyk nie, nee. Ek het al 'n keer 'n pa by my gehad en gesê vir wat doen jy vir selfcare? Dis sê nie hy dink 'n bier in die bad. Dit is selfcare. Nee. So, ouers, asseblief julle moet kyk na jouself. Nee, jy moet daar iets op doen vir jouself. Okay. Okay, finding common ground between parents and teens. Die volgende video wat ek vir julle gaan wys,
is dit hulle paar tieners en ouers mekaar gebring het om paar onderwerpe te discuss. Ek gaan kyk, ek het soms tyd vir so 2 onderwerpe wat hulle gaan discuss. The older you are, the more you know. Okay, well, I'll start. So right now I'm learning a new thing every day, but like if I had a lot more years, then by the time I'm like 90, I'll know everything. Yeah, exactly. Yeah, just simple things like with learning how people around you act, that you learn so much that you're not gonna learn as a 10-year-old. I think as parents, I'd like to say, I feel I know nothing. I mean, literally every day I say to you, I'm just guessing. And the older I've got, the more I've realized that everybody else around me is winging it. And they don't know everything either. And we're all just trying our best. Like when you're young, you're like, I know everything about everything, you know? Now, from what I know to what I don't know, that's, you know, those two things are just completely on opposite ends of the spectrum for me. Teens today are less innocent. Ladies, all teens are rotten people. But you know, it's forced on you at a lot earlier age. Online for teen boys, I mean, they can find horrible images everywhere. I definitely do agree that there's a lot more exposure. It's not like an intentional thing. I don't think kids are just like worse. It's just easier to get caught up in bad situations. Okay, as we daar aangaan, so sien ek al baie, dit kan nog eens hier te draak, nee? Listen actively to each other's perspective. Okay, so dis natuurlijk hoe om middle ground te kry, nee? Find shared interest or goals. Is daar iets wat julle en julle tieners saam doen? Tieners wat julle ouers iets saam doen, hulle geniet? Enige voorbeelde miskien? Doen julle iets saam met julle ouers? Draf saam? Okay, nog iets draf? Daarachter, doen julle miskien nog iets wat julle... Okay, so het is belangrijk, nee, om iets saam te doen, iets kry wat jy saam kyk, jy weet, ek en my pa kyk baie keer die MMA saam, jy weet, dis 'n ding wat ons staan baie keer vroeg in die oggend, ons moet so die een fight en 3 keer duplisie. Jy weet, so ons sal dit kyk, jy weet, kry iets wat in common het, dis baie belangrik. Set boundaries and expectations together, compromise and negotiate, respect each other's differences. Ek dink dis ook baie belangrik, nee, mekaar te verskille te waardeer en te verstaan, okay? Dan onthou, dit is baie belangrik om te besef, dit vat tyd. Kom net oornag nie. Ek so een van my mentorpastoors so 'n paar jaar terug my gesê, dis nie kitspap nie. Jy weet, ons is in 'n samelewing waar alles kitspap is en dis vinnig, jy weet, instantly. En deesdae dit vat maar tyd enige verhouding. Okay. Okay, conclusion. So om alles nou saam te vat, so een van die grootste probleme natuurlik tussen parent en ons kommunikasie. Lack of understanding and respect for each other's perspective, needs and feelings. Parents and teens often have different goals, values and expectations. Okay, parents may not realize how much their teens are changing and growing, and teens may not appreciate how much their parents care and worry about them. Okay, the main solution is to communicate more often and more effectively. Okay, so hoe voel julle is julle kommunikasie met mekaar algemeens? As julle nou moet... teens, hoe voel julle is julle ouers se kommunikasie met julle? Okay, uit 10 uit. Uit 10 uit? Okay, 5. Okay, wees enig met julle kyk dit voor toe na my. Is 5, 6, nog julle hierso? 7 daar agter. 4. Sien dan heb jy daar sien harte hulle is my vrienders. Okay, ouers, hoe voel julle as julle tieners se kommunikasie met julle, as julle vir my punt uit 10 moet gee? 8, dis wat. 5, 4, was 'n 5. Ek voel as ek by 5 is, ek 'n 5, ek 'n 5, ek 'n 5, ek 'n 3, ek 'n 3. Okay, so cool. Julle, dis die storie. Daar's nog soveel meer wat 'n mens kan praat oor en ons kan eintlik nog ure oor gesels. Maar as julle meer wil weet, julle kan ek het besigskapies so wil julle kan ek en een van die pastore by Aggies besig met ook 'n series wat live talk is
het baie gaan oor alles. Ons het nou physical body gedoen, ons het verskillende goed wat ouers en tieners beïnvloed. So, julle kan live talk by YouTube soek, Botel te kry, of julle kan ook my channel soek, Fearless of Life Coaching, daar's klomp resources dalk, verder vir 'n bietjie te koop en te help. Okay. Dan na tyd as jy wil resources by my, kan ek dit ook net vir Stefan bestuur, as hy wil, teken, like my is ook nou klaar. Okay, hy wil ook nie meer nie. Maar anyway, daar's resources, ek kan vir julle die stuur, en daar's klomp verskillende resources, wat julle kan soek om nog verder in diepte in te gaan. Okay, cool, dankie, dankie julle, so plesier dit is.